हामक्राइते हुकुमनो थानसाके तुई हिमनानि साका मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदी बिनि फुनुकजाक लामतुइनो हिमैतंग हास्ते तिनि सिपाइजला हांखरनि बिशाल गर पण्डित दीनदयाल उपाध्यायनि मांथंनो फियोगुरि खाताय समाय सनाम फिजाक दक्षिणेश्वरी कालीमताय नकनो चेंगमानि पांडव ककनो साका मन्त्री अक्रा डाक्टर मानिक साहा ओ सालो बाइपास ट्राइजंसनो तांजाक दीनदयाल उपाध्यायनि मांथंनो फियोगुरि मानि उलो हातिगानानि आमतय सनाम फिजाक मताय नकनो चेंगरिखा मन्त्री अक्रा बस हंसाजाक जगताय मताय बारकमाओ मानजाका पांडव एमएलए सुशांत देव अंतराज सरकार देव जिला कास्ककरा सुप्रिया दास दत्तनो खबि कुबुनि सम तंगमानि যে কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের যেভাবে আমাদের বলছেন যে মার্গদর্শন আমাদের দিচ্ছেন সেইভাবে আমরাও কিন্তু কাজ করে চলছি। একটা সময় ছিল পণ্ডিত দীনদয়ালজিকে যাতে না জানতে পারি, আমাদের মানুষ যাতে না জানতে পারে, এরকম একটা ব্যবস্থা তৎকালীন সময়ের সরকার সেই কাজগুলো করেছে, পথ দেখিয়েছেন। তাদেরকে জানবার জন্য নেক্সট জেনারেশন যখনই এই বিশাল করে মুখের মধ্যে এই পণ্ডিত দীনদয়ালজি দেখবেন, একবার জিজ্ঞেস করবেন এটা কার মূর্তি।